जय जगन्नाथ सामने आपको स्वागत गोटे फ्रेश वीडियो एनालिसिस वीडियो आज एनालिसिस वीडियो को देखंतु आ देखिए आज ट्रेड प्लान करंतु ठीक है आगे को चलंतु देखा चलो जय जगन्नाथ सांग मैंने तो आज का एनालिसिस वीडियो स्टार्ट करवा फास्ट आम गोल्ड को एनालिसिस करवा डेली टाइम फ्रेम को शिफ्ट करना तो फास्ट आम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन मार्क करना देखते गोल्ड 3 दिन है केमती फॉल करुच्ची प्रीवियस माने फ्राइडे रे तो पूरा फ्राइडे नुहे के हाँ फ्राइडे रे पूरा गोटे दिन 800 पॉइंट फॉल करथिला तो ठीक अच्छे लेवल्स मार्किंग करना तापर आज कार कौन ट्रेड प्लान रहा डिस्कस करना गोल्डटा एना जदि आम एना तो जे पर्यंत से तल लेवलटा ए लेवलटा ब्रेकडाउन ऑन देइछि सेते पर्यंत गोल्डटा को आम बुलिश बोलिकी मानिबा आउ कहि दउछि ट्रेड प्लान कौन कौन आज करि परबा ठीक अछि ए लेवल्सटा जे आवरली करि कहि दउछि ए लेवल्सटा जे पर्यंत तल लेवल्सटा जे एक्चुअली गोल्ड रे ना बहुत देखिकी ट्रेड करबे केना कैंडल साइज बहुत बढ़ी जाइछि छोट एसएल दे पारबे सते भलो केना गुटे माने 100 डॉलर ऊपर एसएल पडुछि गुटे गुटे क्वांटिटी तो सेही हिसाब देखिकी ट्रेड करबे आ नहले जदि रिस्क मैनेजमेंट भितर आसुनी अवॉइड करबे हेले मु कहि दउछि एना माने देखबा जदि ऊपर को जीवा चांसेस अछि तो एना 15 मिनट रे दिस लेवल पर्यंत फास्ट जीवा चांसेस अछि तो ए भितर जदि माने 1 मिनट के प्राइस एक्शन क्रिएट करके प्राइस एक्शन क्रिएट कला तो नहीं पारबे आउ जदि सेलिंग रे एठी एक्चुअली बाइंग जीवा चांसेस अछि जेठी जेठी माने छोटो टाइम फ्रेम रे प्राइस एक्शन क्रिएट कला कि सपोर्ट लेवल क्रिएट कला तो से अनुसार रिस्क मैनेजमेंट करके ट्रेड नहीं पारबे आउ नले सेलिंग रे लेवल टा को ब्रेक डाउन देला परे सेलिंग पई नहीं पारबे ठीक अछि आ नले गोल्ड रे ना अवॉइड करो कि रिस्क बहुत पड़ुछि ना एक्चुअली हला जतले टिके रिस्क कमी जिवो सेतले देखबे हला रिस्क मैनेजमेंट भितर आसु तेले देखि नेबे ठीक अछि आमे ना जिबा बिटकॉइन को जिबा बिटकॉइन को गला परे आमे डेली टाइम फ्रेम को शिफ्ट करनबा देखि डेली टाइम फ्रेम शिफ्ट कर टिके वीकली को शिफ्ट करनबा बिटकॉइन टा एक्चुअली ना के जगह देखबा बिटकॉइन टा देखबा जदी ना वीकली लेवल्स रे गोटे सपोर्ट पाखा पाखी अछि माने देखबे जदी हां सपोर्ट लेवल्स रे अछि माने बायर्स एरिया रे अछि तो डेली टाइम फ्रेम करवा तो टिके टिके से बुलिश कैंडल फॉर्म करूछि 4 आवर रे देखबा जदी चांसेस अछि एठू ऊपर को जीवा चांसेस अछि हला एना जदि बिटकॉइन टा को कई बाय करते चाहिबो से करि परबो एसएल टा ए लेवल्स तळे किंतु दबो ए लेवल तळे दबो हला तापरे आउ नहले जदि मोमेंटम आसला परे बाय करते चाहिबो ताले ताले ए लेवल टा ब्रेक डाउन हला ना ब्रेकआउट हला परे ट्रेड नहीं पारो गोटे रिटेस्ट परे फर्स्ट टारगेट रहबो दिस लेवल सेकंड टारगेट दिस लेवल्स आ एना हमें जिबा टीआरएक्स को जिबा टिके खाली बिटकॉइन ने मु सेलिंग टे भी कहि दिया है सेलिंग पई ए रेंज टा जदि ब्रेकआउट दे देला ब्रेक डाउन दे देला तारे सेलिंग पई नहीं पारबे फर्स्ट टारगेट रहबो दिस लेवल्स बुझलो एंड देन सेकंड टारगेट दिस लेवल्स एंड थर्ड टारगेट this levels and third target this levels ठीक अछि एना हमें टीआरएस को जीवा टीआरएस को टिके एनालिसिस करनबा डेली टाइम फ्रेम शिफ्ट करनबा टीआरएक्स एक्चुअली ना टिके कंफ्यूजन क्रिएट करूछि हला माने देखबे जदी गोटे बाइंग मोमेंटम आस्ते दियंतु तापरे ट्रेड करबे नले टीआरएक्स रे हला आउ जदि एठी के ट्रेड करते चाहिबो करि परबो किंतु आउ टिके मोमेंटम आउ थरे एना एक्चुअली टिके सेलिंग आछी आउ थरे गोटे ग्रीन कैंडल बने दियंतु आवले तापरे ट्रेड करि परबो एसएल टा यार तळे देखि आउ नहले मार्केट टा यार ऊपर सस्टेन कला पर रिटेस्ट पर गोटे ट्रेड नहीं पारबो फर्स्ट टारगेट रहबो दिस लेवल्स
ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ ସେକେଣ୍ଡ ଟାର୍ଗେଟ୍ ତାପରେ ତ ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୋଟିଆ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଯେଟା ହାଇ ପ୍ରୋବାବିଲିଟି ଟ୍ରେଡ୍ ହେବ ସେଇଟା କହିଦେଉଛି ତାପରେ ଏ ଲେଭେଲଟା ବ୍ରେକ୍ଆଉଟ୍ ଥିଲା ପରେ ଲେଟେଷ୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବ ଦେନ୍ ଟାର୍ଗେଟ୍ ରହିବ ଦିସ୍ ଲେଭେଲ୍ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଆମେ ଟିକେ ନାସ୍ଟାକୁ ଏନାଲିସିସ୍ କରିନେବା ୱିକଲି ସବୁକିଛି ଫାର୍ଷ୍ଟ ରିମୁଭ୍ କରିନେବା ହଁ ନାସ୍ଟା ଦେଖିବେ ଯଦି ଗୋଟେ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲରେ ଅଛି ମାନେ ବଡ଼ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ୱିକଲି କୁହ ଡେଲି କୁହ ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଲେଭେଲ୍ ଅଛି ତ ସେଇ ଅନୁସାରେ ତଳକୁ ଯିବା ଚାନ୍ସ ଅଛି ମୁଁ ସର୍ଟ ବି କରିଥିଲି ନାସ୍ଟାକୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଛାଡ଼ିଥିଲି ଏ ଦିନ ମାନେ ଫ୍ରାଇଡ଼େ ଦିନ ନା ହଁ ବୋଧେ ତ ନାସ୍ଟା ଟିକେ ଆନାଲିସିସ୍ କରିଦେବା ନାସ୍ଟା ଦେଖିବେ ଯଦି ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ଏଇ ଲେଭେଲ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତ আসবা যে কিন্তু ছুটিয়া ছুটিয়া যে লেভেলস গা ଅଛି ଛୋଟ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ରେ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ସେଇଆକୁ ସେ ରିଆକ୍ସନ୍ ଦେଇକି ଆସିବ ଡାଇରେକ୍ଟ ବି ସେମିତି ତ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆସେନି ସେ ଲେଭେଲ୍ ଯାକୁ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ଦେଇକି ଆସେ ଠିକ୍ ଅଛି ଏଇଠି ଗୋଟେ ଲେଭେଲ୍ସ ଅଛି ଦେଖିବ ସପୋର୍ଟ ଲେଭେଲ୍ ତ ନାସ୍ରେ କ'ଣ ଟ୍ରେଡ୍ ପ୍ଲାନ୍ କରିପାରିବା ଆମେ ଟିକେ ଡିସ୍କସ୍ କରିନେବା ଯଦି ଏଇ ଲେଭେଲ୍ଟାକୁ ବ୍ରେକ୍ଡାଉନ୍ ଦେଇଦେଲା ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ୍ ନେଇପାରିବ ସେଲିଂ ପାଇଁ ଏସ୍ଏଲ୍ଟା ୟାର ଉପରେ ଦେଇକି ଅପ୍ ଟୁ ଦିସ୍ ଲେଭେଲ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ତାପରେ ଏଇ ଲେଭେଲ୍ସକୁ ଆସିଗଲା ପରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ବୁଲିସ୍ କେଟେଲ୍ ଫର୍ମ ହେଲା ପରେ 15 ମିନିଟ୍ରେ ବାଇଂ ପାଇଁ ବି ଟ୍ରେଡ୍ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବେ ଏସ୍ଏଲ୍ଟା ୟାର ତଳେ ଦେଇକି ଆଉ ଯଦି ଏଇଠୁ ହିଁ ନାସ୍ରେ ଏଇନା ଟିକେ ବାଇଂ ଆସିଲା ଯଦି ବଡ଼ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ହିସାବରେ ସେଲିଂ ଯିବାର ଅଛି ତ ମୁଁ ବାଇଂ ଏଇନା କହୁନି ଆସିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ତ ମାଇନର୍ ଲେଭେଲ୍ରେ ମାନେ ଦେଖିକି ତୁମେ ଚାହିଁଲେ ନେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବଡ଼ ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ କହୁଛି ସେଲିଂ ମାନେ ଡେଲି ଟାଇମ୍ ଫ୍ରେମ୍ ଦେଖାଉଛି ଯଦି ମ୍ୟାଜିକ୍ ଭ୍ୟୁ ଅନୁସାରେ ଏଇ ଲେଭେଲ୍ସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସିବା ଚାନ୍ସେସ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିକାର ଏନାଲିସିସ୍କୁ ଦେଖିକି କିଏ ଯଦି ଟ୍ରେଡ୍ କରତେ ଚାହିଁବ କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସହିତ ଟ୍ରେଡ୍ କରିବ ମାନେ କ୍ୟାପିଟାଲର ଓନ୍ଲି ପାର୍ଟ ଟ୍ରେଡ୍ ରିସ୍କ 1-2% ରିସ୍କ ନେବ ଆଉ ସିଷ୍ଟମ୍ରେ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ ପକାଇକି ଟ୍ରେଡ୍ କରିବ ମୁଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ରିସ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଆଉ ଷ୍ଟପ୍ ଲସ୍ କଥା ଏଇଥିପାଇଁ କହୁଛି ଏଇ ଦୁଇଟା ଜିନିଷ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ତ ସେଥିପାଇଁ ସବୁବେଳେ କହୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜିକାର ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସେମାନେ ଆଜିର ଆନାଲିସିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ ଠିକ୍ ଅଛି ବାଏ ରହୁଛି।